Selamat pagi. Very good morning to you. Good morning. I translate myself. Okay. I was just kidding. So, very happy to be in front of you today. How many of you were here yesterday? Sangat senang sekali berada di tempat ini bersama dengan Anda. Siapa yang ada di sini? Udah angkat tangan duluan. So almost everybody understand English too. Ya. Dan kayaknya banyak yang bisa bahasa Inggris. Saya nggak perlu lah ya. Yeah, sometimes it makes it easier because in Jeunesse, the last 3 years, I've traveled to 25 countries. Ya, di Jeunesse saya sudah berpergian ke 25 negara lebih. Sometimes when I go to a country such as, for example, Vietnam, they Misalnya don't kalau saya pergi ke Vietnam, know English, mereka sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. no idea about network marketing. Bahkan tidak punya ide mengenai apa sih itu network marketing. Many of them never been out of Vietnam, for example. Dan banyak dari mereka bahkan tidak pernah keluar dari Vietnam. And sometimes that's the challenge we face when we grow our business. Dan banyak sekali kita menghadapi tantangan yang kita hadapi sewaktu kita menjalankan bisnis ini. Now, I know Indonesia, especially in Jakarta, this is a big city. Ya, saya tahu Indonesia terutama Jakarta ini kota yang besar, Very metropolitan, huh? sangat kota metropolitan. So many people, designer, huh? Ya, ya. Banyak orang berpakaian dengan berbagai macam desain. Sometimes that makes this business a little bit easier. Jadi saya membuat percampuran supaya bisnis ini kelihatan lebih gampang. Because this business, I guess in a way, I've been a business owner for more than 20 years. Ya, saya sudah menjadi seorang pemilik bisnis lebih dari 20 tahun. And I was in the real estate business, I was in the furniture business, I was in the auction business. Saya ada di bisnis real estate, saya ada di bisnis pelelangan, ada di bisnis furniture. So when we do business, obviously, if we are the business owner, we want to do whatever we can to make it successful. Jadi sebagai seorang pemilik bisnis, saya melakukan segala sesuatu yang saya harus lakukan supaya saya bisnisnya berjalan dengan baik. And sometimes it's a little bit different than having a job. Dan sangat berbeda sekali dengan memiliki sebuah pekerjaan. Actually, when I look back at it, it is very, very different. Bahkan kalau saya lihat ke belakang, sangat-sangat berbeda dengan orang bekerja sebagai karyawan. And you have to be ready to be a business owner. You have to be ready for the lifestyle. Anda juga harus siap dengan menjadi pemilik bisnis, bahkan siap juga memiliki gaya hidup. Now, how many of you business owners? Siapa di sini Anda adalah pengusaha atau pemilik bisnis? Angkat tangannya. Wow, very good, very Ya. good. Luar biasa sekali banyak. Well, one thing I found that, being an employee and a business owner is definitely a lifestyle. Jadi saya melihat ada perbedaan yang gaya hidup antara pemilik bisnis dan juga karyawan. Obviously, when you have a job, well, you have to go to work at a certain time and come home at a certain time. Ya, kalau sebagai karyawan Anda harus masuk ya jam berapa, pulang jam berapa. No time freedom. Tidak memiliki kebebasan waktu. Now, if you own your own business, or for example, if you are more independent job, such as a business owner, you have a store, or maybe but you're still kind of stuck there many times. Ya, mungkin juga kalau Anda pemilik bisnis, ya, Anda mempunyai toko atau apa, terkadang juga kita stuck di sana, nggak bisa keluar juga, harus jaga. Of course, you can still control your time, but you're a little bit more free than employee. Ya, tentu Anda bisa kapan saja mengatur waktu Anda, setidaknya lebih bebas daripada karyawan. So when I started, after I graduated from university, I want to be a business owner. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya ingin menjadi pengusaha. And as a young man, as a young boy, I was very free Jadi person, free kid. Sebagai anak muda, saya bebas, orangnya bebas, sangat pengen kebebasan juga. Now just remember, all of us, we were little before. Ya, We ingatkan just sewaktu kita
baru mulai beranjak dewasa waktu kecil. So before all this university, all this work thing came about, we were very innocent, go around do our own thing, having fun, hang out with friends, enjoying life. Ya bahkan sebelum Anda akhirnya sekolah atau kuliah, waktu kita kecil, ya kita cuma mau bersenang-senang, ya keluar bersama teman-teman, menikmati hidup. And just think about, maybe at the time you were very happy. Yeah. Very happy, have freedom, parents take care of you, maybe, do the things. You didn't focus on surviving, but you were just, living, but having a good time. Ya, jadi coba kita bayangkan hal itu kembali, ya di mana Anda benar-benar senang, bahagia, tidak ada beban, ya. Orang tua Anda yang mengurus Anda, dan tidak ada berpikiran harus bagaimana bertahan hidup, ya Anda hanya menikmati hidup. And now, but what if, through Jeunesse, you can have that again? Bagaimana apabila melalui Jeunesse Anda bisa memiliki momen-momen seperti itu lagi? It's possible. Sangat mungkin. People are doing it. Banyak orang melakukannya. Why not you? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana tidak dengan Anda? But you got to understand, it's a lifestyle. Jadi Anda harus mengerti ini adalah sebuah gaya hidup. It's a way of life. Ini adalah suatu cara untuk hidup. Like I said last night, I still remember my furniture business. I work very hard. Jadi, When you have a retail store, it is 7 days a week. Jadi saya ingat sewaktu saya masih bisnis furniture, saya buka toko dan itu sangat saya kerja keras. 7 hari tokonya harus buka. I felt trapped there. Saya merasa terjebak di sana. All the money I put in 10 years time with 3 stores, I probably put in more than $1 million. Jadi saya terjebak di sana, semua uang yang saya habiskan dengan membuka 3 toko kira-kira itu $1 juta. But have a lot of responsibility. I want my employees to have a good life. I want them to be successful and, do something for themselves too. Ya, tapi juga banyak sekali tanggung jawab, terutama karyawan-karyawan saya. Saya ingin supaya mereka juga memiliki hidup yang lebih baik. But sometimes, even if it's not our fault, such as the economy or the government or something happened, our business goes down. Tapi seringkali bukan oleh karena kesalahan kita, bisnis kita juga bisa jatuh, mungkin karena keadaan ekonomi, mungkin karena pemerintah. But that's the way life is. Tapi demikianlah hidup. But we all should have options. Tapi kita punya pilihan. I believe we all willing to work hard, right? Saya percaya semua orang di sini kerja keras, bukan? Yes? Benar? That's right, because we want to have, if we work hard though, we want to have as much return as possible. Ya, kita kerja keras karena kita menginginkan banyak hal kembali lagi sama kita. So today, the question for you, within the next, let's say hour and a half, the question for you is, do you want it fast or slow? Ya, jadi pertanyaannya bagi Anda selama 1,5 jam, Anda mau cepat atau lambat? Saya nggak perlu lah ya. Fast? Cepat. Yes? Okay. Well, I hope that within the next half hour I can share with you with this experience I've had the last, in Jeunesse, and I wish that all of you will have a chance to experience what I have experienced. Jadi saya ingin ceritakan pengalaman saya selama 1,5 jam ya. So first of all, I want to congratulate you. Congratulations, you have found an incredible business opportunity. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda sudah menemukan satu kesempatan bisnis yang sangat luar biasa. I want to congratulate you on finding a life-changing opportunity. Saya ingin memberikan selamat kepada Anda karena Anda sudah menemukan satu kesempatan yang benar-benar mengubah hidup Anda. And now, I still remember when I first met Kim, maybe about almost 8 years ago now. And she's on stage, OPP, wow, talks so good. And she said, this is a life-changing opportunity. I'm thinking, oh, that's too much. I don't believe it. Saya ingat 8 tahun yang lalu ketika saya bertemu Kim berdiri di atas panggung dan sedang berbicara juga seperti OPP. Dan Kim berbicara, ini adalah satu kesempatan yang mengubah hidup Anda. Dan dia berpikir, tidak mungkin, ini berlebihan. I have never seen
a life-changing opportunity. Saya belum pernah sebelumnya melihat satu kesempatan yang bisa mengubah hidup. What is that? I mean, what is that life-changing opportunity? Apaan sih itu? How can it change my life? Kesempatan yang mengubah hidup, bagaimana caranya mengubah hidup saya? Well, I mean, you have to live it. It's a journey. Ya, Anda harus hidup di dalamnya karena ini sebuah proses, sebuah perjalanan. But I'm very open-minded. I believe all of us are very open-minded. If it's real, let's give it a try. Ya, tapi pikiran saya terbuka, ya, dan saya bertanya kalau ini nyata, mari kita coba. So in business, in any business, Di bisnis apapun juga. there's many ingredients to success. Banyak hal-hal kunci untuk Anda menjadi sukses. And sometimes it's when all the ingredients are together at one time that determines even our bigger chance of success. Jadi apabila di dalam satu bisnis Anda memiliki bahan-bahan, ya, jadi dalam satu waktu, satu kesempatan sudah ada semua di sana, ini Anda bisa benar-benar bisa menjadi sukses. Now obviously, out there are many opportunities. Ya, sangat jelas di luar sana juga banyak kesempatan, bukan? But let me tell you, in this industry, not many new companies where the owners have more than 20 years experience in this industry already, not as distributors, but as supporting for other companies. Ya, tapi saya mau kasih tahu, tidak banyak ya di bisnis atau industri ini yang pemiliknya ya memiliki pengalaman selama 20 tahun di dalam industri ini, bukan sebagai distributor, tapi justru sebagai orang di belakang layar kaca untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Now, yang serupa di industri. They programmed back offices, they managed back offices. They were the expert in the back office system. Jadi mereka adalah ahli di dalam membuat suatu program atau back office perusahaan lain. Just as if you were the head accountant in a very big company, you would know how the money go in and out and what's going on in the business. Seperti misalnya kamu kepala akuntansi di dalam sebuah perusahaan besar, Anda tahu duit keluar masuk itu dari mana saja. But that's not the only thing that they did. Tapi bukan hanya itu yang mereka lakukan. When some of those companies ask them, we don't know how to ship the product because we have to ship to so many places. Can you do it for us? And that's what Randy and Wendy did. Tapi bukan hanya itu, mereka juga seringkali ditanya sama klien-kliennya, kami tidak tahu bagaimana harus mendistribusikan produk. Nah, ini yang dilakukan sama Randy, mereka memiliki kemampuan mendistribusikan produknya ke seluruh dunia. And some of those companies say, Randy, Wendy, can you help us put together the customer service program and manage that? And that's what they did. Dan seringkali juga Randy dan Wendy, tolong kami memiliki program customer service, dan mereka juga melakukan hal itu. Now you gotta understand, they understand this kind of business very well. Jadi Anda harus mengerti, mereka ini sangat-sangat memahami bisnis ini dengan sangat baik. In the compensation plan, dengan rencana kompensasinya, they are the people who program the compensation plan into the computer. They know very well the mereka compensation plan. sendirilah yang memprogram rencana kompensasinya masuk ke dalam komputer untuk juga perusahaan lain. Many owners in network marketing, they don't know how to manage that because maybe they just have a good product and then just open the company, but they don't know how to do the business. They don't understand the compensation plan. They don't know how to manage the money. Ya, banyak sekali pemilik-pemilik bisnis di industri ini, mereka memiliki produk-produk yang bagus, dan mari kita buka. Tapi mereka tidak tahu caranya membuat suatu program, membuat suatu rencana kompensasi, bahkan untuk bagaimana uangnya dari mana dan kemana, mereka tidak tahu. And, I think I can say that I'm a little bit different than most of you because, working and knowing Kim the last, 7-8 years, I've traveled with her all over the world building the business. And one thing is, in Jeunesse, this company, when we open, any country,
within a very short time, it is very stable, it is there, it is growing. Ya, mungkin saya memiliki pengalaman pribadi ya yang berbeda dengan Anda karena saya sering berpergian dengan Kim membuka bisnis dari satu negara ke negara lain, dan ketika perusahaan ini masuk ke satu negara dan selalu mereka stabil dan selalu mereka akhirnya menanjak bisnisnya. Now we have 20 offices around the world. I've been to most of them. Kami memiliki 20 negara yang ada kantornya, dan saya sudah berpergian kebanyakan ke sana. People are very happy, with the customer service, with the commission, with the product. They love it. Ya, orang-orang sangat senang dengan produknya, dengan customer service, dengan juga komisinya. The reason why I say that for you today Alasan kenapa saya mengatakan ini kepada Anda is even though we are in Indonesia, dan walaupun kita berada di Indonesia, do not do just Indonesia. jangan hanya lakukan Indonesia. For you to have the lifestyle that you want, how would you like to have your business all over the world? Ya, untuk Anda memiliki gaya hidup yang Anda inginkan, bagaimana kalau Anda bisa memiliki bisnis secara luas? Maybe some of you have never owned a business. Mungkin beberapa dari Anda bahkan tidak pernah sebelumnya memiliki bisnis. Maybe some of you have never traveled out of Indonesia. Mungkin beberapa dari antara Anda tidak pernah bahkan keluar negeri. But Malaysia, Singapore, Brunei, Thailand, Vietnam, Korea, Hong Kong, China, Taiwan, you go to Europe, all over Europe, Australia, US, Canada, Mexico, Latin America, all just a phone call, email, Facebook. Ya, tapi dengan teknologi yang ada sekarang, Malaysia, Vietnam, negara-negara yang tadi disebutkan di Eropa, di Amerika Latin, ya kan, Anda tidak perlu pergi ke sana. Sekarang kita punya teknologi, Anda bisa telepon, Anda bisa email, ya, Anda bisa Facebook. You don't have to register the product. Anda juga bukan yang melakukan registrasi produk, ya. You don't have to hire the employee. Anda juga tidak perlu menyewa karyawan. You don't have to wire the commission to other people around the world. Anda juga bukan yang transfer uangnya ke orang-orang di seluruh dunia. You don't have to have inventory. Anda bahkan tidak perlu memiliki inventory produk. All we have to do is just talk. Yang kita lakukan cuma bicara. I remember when in my furniture business, look, I invested like $1 million in 10 years. After 10 years, I feel like I bought myself a job with a big headache. Jadi mohon diingat, saya sudah keluar $1 juta selama 10 tahun di furniture business, yang akhirnya saya sadar bahwa sebenarnya saya membeli pekerjaan dan yang membawa saya pusing kepala. And in most businesses, majority of the businesses, we are hoping to get 5% of sales out as profit. Yeah. That's only if it's good economy. Ya, kebanyakan dari pemilik bisnis, ya kalau udah 5% profit dari sales saja, ya itu pun kalau dalam keadaan ekonomi bagus, itu luar biasa. And if you show me a business where no risk and I can make that 5% or more, I'm in. Ya, kalau Anda kasih tahu sama saya ada satu bisnis yang tidak ada resikonya dan bisa menjamin 5% daripada profit itu, saya langsung join. Now, next, let's talk about leadership, business leadership. That's very important. Dan mari kita bicara berikutnya mengenai kepemimpinan di dalam bisnis. Now, what I found out in this business is the most important thing is if you join the right people, the right team. Dan sangat penting di dalam bisnis ini apabila Anda bergabung dengan orang yang tepat, tim yang tepat. If you join somebody or a team or a group of people who have never made money before, how are they going to teach you to make money? Kalau Anda bergabung dengan satu grup orang-orang yang belum pernah mendapatkan uang dalam bisnis ini, gimana caranya mereka mau ajarkan Anda mendapatkan uang? If you ask me, Samson, can you show me how to make 1,000 a month, 5,000 a month, 10,000 a month, 100,000 a month, 200,000 a month? Yeah, I can help you. Ya. Tapi kalau misalnya Anda bertanya, tolong Samson, kalau saya ingin memiliki penghasilan $1,000, $5,000, $10,000, bahkan $100,000, saya bisa bantu Anda. But if you ask me, tapi kalau Anda tanya kepada saya, to show you how to make over 230,000 a week, I say you have to talk to Kim. Tapi kalau
Anda minta sama saya bagaimana caranya memiliki penghasilan 230.000 US dollar per minggu, Anda nggak bicara sama saya, Anda harus bicara sama Kim. Make sure that's US dollar, huh? Ya, US dollar ya, ingat. So leadership is very important, and many of the leaders in this room, as diamonds or not diamonds yet, we have traveled to many countries to build Jeunesse. Jadi di bisnis ini ya, di sini ada diamond dan ada juga beberapa orang yang bukan diamond. Ya kita sudah berpergian ke luar negeri. So without saying too much, just know that we work hard with the right group, and you want them to support you in your business. Ask them for help. Ya bekerja dengan orang yang tepat. Ya minta tolong sama mereka yang sudah melakukan bisnis ini. So maybe without just a quick appreciation, maybe we can have we have the rubies and our diamond, and stand up, give them a big hand. Beri tepuk tangan. Ini ada beberapa 2 orang ruby dan 1 orang diamond yang sudah bekerja keras membantu kita. Beri tepuk tangan bagi mereka. Because they have paved the road, they have walked the road before you. Karena mereka sudah membayar harga, mereka sudah berjalan di depan Anda. And where they are, that's where you want to be. Ya, di mana mereka juga Anda mau ada di sana juga. Now, I was just looking at Ivan's watch. Ya. He bought in Europe. Ya. Rolex. Jamnya Ivan yang beli di Paris, Eropa, sebuah Rolex. Now, another thing very important, the last 3 things is very important, is good product, because what we have, the technology, is life-changing. Dan juga tentu dengan produk yang luar biasa, dengan produk-produk dan teknologi yang kita miliki, ini benar-benar produk yang mengubah hidup. To tell you the truth, when we first start, we didn't really have any idea. Ya, sejujurnya sewaktu kita memulai bisnis ini, kita tidak mengerti gimana nih produknya nanti. I'm sure all of you know the story how Randy started the company by accident. He fell, injured his knee, met Dr. Newman. That's how he started. Jadi Anda mungkin beberapa orang sudah tahu bagaimana dia mendirikan perusahaan ini tanpa sengaja. Ya, jadi dia jatuh dan lututnya terluka. Dan akhirnya bertemu dengan Dr. Nathan Newman. I have traveled all over the world, like I say, and I will tell you, there is no other products out there that can work like Jeunesse products. Saya sudah berpergian ke banyak sekali negara dan saya bisa bicara dengan Anda bahwa tidak ada produk seperti produk-produk dari Jeunesse. So, and it's highly consumable. When it works, people buy over and over and over again. Dan tingkat konsumsinya sangat tinggi ketika mereka bekerja produknya, orang-orang akan beli dan beli dan beli lagi. Now, if you do the business right, what we found is that we run out of product. Ya kalau Anda melakukan bisnis dengan benar, Anda akan sadari bahkan produknya, kita kehabisan bahkan produknya. Yeah, any of you, when you start the business, all of a sudden, after a short time, you have no more product left and people still ask you. Ya, ketika Anda menjalankan bisnis ini, pertama kali ingat, Yeah? kita kehabisan produk, tapi orang tetap minta. Benar gak? Yes, right? Benar bukan? Yeah. So when we have something that's highly consumable, there's nothing like it in the world, we have an edge. Ya, tidak ada satu produk pun di dunia ini seperti produk kita. Kita benar-benar memiliki satu teknologi yang paling. Now, the compensation plan is very exciting. Dan tentu rencana kompensasinya juga sangat-sangat luar biasa. Now, in this industry, I've met many people who say they are the expert in the compensation plan. Di industri ini banyak sekali orang berbicara mereka adalah ahli di dalam yang namanya rencana kompensasi. When you go try to recruit them, don't worry. Ketika Anda mulai merekrut mereka, jangan khawatir. Because they might only be the expert in this kind of compensation plan in Indonesia. Jangan khawatir, mungkin mereka hanya menjadi ahli dengan rencana kompensasi seperti ini di Indonesia. When you put the Jeunesse compensation plan, the power is that it's global. Ya, ketika Anda mulai menempatkan kompensasi plan ini, kekuatan utamanya adalah global. That is how we can make money fast, because it's global. Beginilah caranya kita bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat karena sifatnya yang global ini.
You know, Indonesia is one of the first country that start building in Jeunesse. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang pertama kali juga membangun bisnis Jeunesse. And within, you know, not even 4 years, a little bit more than 3 years, you are still some of the first people in the world. Ya, bahkan selama 3 tahun belakangan ini Anda juga masih orang-orang pertama di dunia. E-commerce is the biggest thing. That's the future of all businesses. E-commerce adalah masa depan dari banyak sekali bisnis. And with this compensation plan, you can make money 24 hours a day. Dengan rencana kompensasi bisnis ini, Anda bisa mendapatkan uang selama 24 jam satu hari. How many of you want to sleep and make money? Berapa banyak dari antara Anda yang mau tidur tapi tetap dapat uang? Some of you know, huh? Beberapa dari antara sudah mengalami ya. How many of you want to sleep and make money? Siapa yang mau tidur tapi tetap dapat uang? Yes? Ya? Yes? And let me tell you, this morning when I woke up, yesterday was Monday, right? Ya. So- Pagi ini sewaktu saya bangun, kemarin kan hari Senin. How'd you like to wake up? It's, wow, 5 figures in one day. Ya, bagaimana kalau Anda bangun dan ngelihat 5 digit income Anda bertambah? It US is, dollar ya? yeah. You know, we get paid every week. Ya, kita kan pembayarannya mingguan. And what happened is, you know, I found out that, well, I work very hard. And then after a while, you know, get to Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, I have no time to go spend the money, and the money come already. Ya, bagaimana kalau Anda kerja keras dari Safir, Ruby, Emerald, bahkan sampai Diamond ya, Anda bahkan tidak punya waktu untuk menghabiskan uangnya karena uangnya datang terus. Yeah. So now, you know, the last thing is, the most important factor here is the timing. Dan yang paling penting juga adalah waktunya. In terms of product, the technology that Jeunesse have, it is cutting edge. I mean, we are at the beginning of some incredible medical breakthroughs. Ya, berbicara mengenai produk, kita adalah jadi suatu awal di dalam satu produk terobosan medis yang luar biasa. Now, before I came to Indonesia, I was in Hong Kong for about 5 days. Ya, sebelum saya datang ke sini, saya ada di Hong Kong selama 5 hari. So I was watching CNN. Jadi saya nonton CNN. And they were interviewing a doctor in Los Angeles, in Beverly Hills. Ya, mereka sedang menginterview seorang dokter di Los Angeles di Beverly Hills. Actually, the doctor works at the same hospital as Dr. Newman. Dan dokternya ternyata bekerja di rumah sakit yang sama dengan Dr. Nathan Newman. And this doctor, though, he is a cardiologist, a heart doctor. Jadi dokter ini adalah seorang kardiologi, seorang dokter jantung. Now, he was talking about stem cell technology. Dan dia sedang berbicara mengenai teknologi stem cell. He said, you know, right now they have the ability, when after somebody have a heart attack, use that person's own stem cells to repair the heart faster. Ya, misalnya sekarang sudah ditemukan teknologi kalau seorang mengalami serangan jantung, ya, gunakan stem cell dari orang tersebut untuk memperbaiki jantungnya yang rusak. He's talking about taking the patient's heart stem cell and multiplying them and then put it back in the heart. Dan mereka berbicara sedang mengambil stem cell dari orang tersebut, dikembangbiakan, dilipat gandakan, dan disuntikan kembali ke orang tersebut. I'm thinking, oh, I heard this from Dr. Newman almost 4 years ago. Ya, saya dengar ini dari Dr. Nathan Newman 4 tahun yang lalu. It is very exciting, yes? Ini bukankah sesuatu yang luar biasa, bukan? We can make a lot of money. Kita bisa buat banyak uang. Okay, so let's see. Hello. Did I do something? Oh, okay, there you go. It's moved. Okay. There you go. Okay. This one? Yeah. Okay. So our business is e-commerce is open 24 hours a day, 7 days a week, never closes. Ya, bisnis kita e-commerce 24 jam selama 7 hari, tidak pernah tutup. You know, I mean, we have the website, the back office, the global infrastructure. I need to update the slide. Now we're up to 20 countries. Ya, kita ada website, ada back office, ya, dan saya harus update sekarang kita ada 20 kantor di seluruh dunia. And when you think about it, Dan kalau Anda pikirkan, all that cost you was $30.
ini Anda hanya perlu 30 US dollar untuk membuka back office seperti ini. There's no investment to start your business. Tidak ada bahkan investasi sama sekali untuk Anda melakukan bisnis ini. See, this is actually before we up the rank, but this is a new business model. Ini adalah model bisnis terbaru. I have met many people who, been in network marketing, been MLM for many years, and when they come in, actually, they are a little slow. Ya, saya